We are a kingdom and transformational house with the aim and purpose of helping people discover, develop, maximize, and release their gifts, purpose, and personal assignment on earth. Welcome to House 633, where you come to become. Welcome, family, and thank you for joining us in this service. We just want to invite you guys to please like, share, and subscribe to our YouTube channel. That way you can help us spread the message of the kingdom. You can also help us spread the message of the kingdom by partnering with us. So we want to invite you guys, if you want to sow into this house, into what God is doing, you can do it through Zelle. You can send it to honorseed@house633.com. So thank you for partnering with us, everything that God is doing in this generation, in this house. We pray that this message blesses your life to the King. Amen. Amén, amén. Man, what an amazing day. So, qué día tan maravilloso. I got so much on my mind. So, tengo tanto en mi mente. Today we're going to be reading from the book of Matthew chapter 17. So, hoy vamos a estar leyendo desde Mateo 17. We're going to close out the chapter. Y vamos a cerrar el capítulo. We're going to read from 24 to 27. So, vamos a leer del 24 al 27. It's only 3 verses, So, solo son 3 versículos. but they have so much. Pero tienen tanto. And I hope that I'm able to break them down Y espero poder desglosarlo. so that we can abstract So, para que podamos recibir the meat la carne and find the pearl y poder encontrar la perla that is hidden in this que message. está escondida en este mensaje. Amen. Amen. We welcome everybody that is watching us online. So, damos la bienvenida a todos los que nos ven en línea. Give us a like, share, So, denos un like y compartan so that we can get this message to as many people para que we podamos can. compartir este mensaje entre más personas podamos. Delivering the kingdom to people is a priority of this house. So, entregando el reino a personas es una prioridad de esta casa. The kingdom is meant to bring responsibility So, el reino tiene que traer responsabilidad and is meant to realign you with the will of God. y tiene la intención de realinearte con la voluntad de Dios. So if somehow, some way you deviated, Entonces, si de alguna manera te has desviado, then the message of the kingdom brings you back entonces el mensaje del reino te trae de regreso and puts you in alignment with the king. y te realinea con el rey. So it's very important that we give this to all the lost sons and daughters, So, es muy importante entregarlo a todos los hijos y hijas perdidos. because once you hear the voice of the Father, Porque ya cuando escuchas la voz del Padre, there is no other way but to come home. no hay ninguna otra opción más que regresar a la casa. Amen. Amen. So definitely, like I said, give us a like and share. So, como dije, definitivamente denos un like y compartan la página. Amen. Amen. Let us give the Holy Spirit a round of So, applause. démosle un aplauso al Espíritu Santo. You know, it's like I said, it's where 2 or 3 are gathered, He So, is present. Donde 2 o 3 se reúnen, Él está presente. And if God is present, Y si Dios está presente, then we're already the majority. entonces ya estamos en la mayoría. So we have to honor Him, Entonces tenemos que honrarle no matter if there's one person in the room sin importar si hay una persona en or we en have la casa 10,000 people in the o hay room. 10,000 personas en el cuarto. God deserves the same amount of honor. Dios merece la misma cantidad de honra. And when we honor Him, He gets closer Y to cuando us. cuando le honramos, Él se acerca a nosotros. Amen. Amen. So let us read, I said Matthew 17, verse 24. Entonces leamos, como dije, Mateo 17:24. Then we're going to pray, Después vamos a orar and we're going to pray that the Holy Spirit opens up our minds. y vamos a orar que el Espíritu Santo abra nuestras mentes. Honestly, the kingdom is for mature sons. So, honestamente, el reino es para hijos maduros. If you're not mature, Si tú no eres maduro, none of the things that I say is going to make sense. ninguna de las cosas que digo va a tener sentido. You might try to make sense of them in the religious concepts that you already possess. So, puedes tratar de hacerle que tenga sentido a través de tus conceptos religiosos, But they're still going to be wrong, pero aún van a seguir equivocados. because the kingdom and religion don't mix. Porque el reino y la religión no se mezclan. So we need to have a kingdom mindset Entonces tenemos que tener una mentalidad de reino and a kingdom worldview y un punto de vista de reino to be able to understand what Jesus is really trying to say. para poder entender qué en verdad Jesús está tratando de decir. Amen. Amen. So let's ask God for maturement. Entonces pidámosle a Dios por la madurez.
and for him to be able to open up our minds and our y hearts. para que Él pueda abrir nuestras mentes y corazones. So let us read. Leamos. After they arrive in Capernaum, So, después de llegar a Capernaum, the collectors of the temple tax approached Peter and asked, los colectores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, man, this is so good. esto está tan bueno. Does your teacher pay the tax for the upkeep of the temple So, ¿tu maestro paga los impuestos para el mantenimiento del templo like the rest of us? como el resto de nosotros? 25. 25. Of course he does, Peter answered. Claro que sí, respondió Pedro. When Peter walked into the house, Y cuando Pedro entró a la casa, and before he had a chance to speak, y antes de que pudiera hablar, Jesus spoke up and said, Jesús respondió y dijo, Peter, Pedro, I have a question for you. te tengo una pregunta. Who pays tolls or taxes to a king? ¿Quién paga peajes o impuestos a un rey? Is tax collected from the king's own children ¿Se cobran impuestos a los propios hijos or from his subjects? o a sus súbditos? From his subjects, Peter A answered. sus súbditos, respondió Pedro. Jesus replied, Jesús respondió, that's right. así es. The children get off free without paying taxes. Los hijos están exentos de pagar impuestos. But so that we don't offend them, Pero para no ofenderlos, go to the lake and throw out your hook, ve al lago y echa el anzuelo. and the first fish that raises up will have a coin in its mouth. Y el primer pez que salga tendrá una moneda en la boca. It will be the exact amount you need to pay the temple tax for both of us. Será la cantidad exacta que necesitas para pagar el impuesto del templo por los dos. Father, in the name of Jesus, So, Padre, en el nombre de Jesús, I just pray yo solo oro that you open up our que minds, tú abras nuestras mentes that you open up our y understanding, que abras nuestro that you entendimiento give us the revelation of your word. y que nos des la revelación de tu palabra. If you don't open up your word, Si tú no abres tu palabra, we will never understand what you hide in your word. nunca vamos a entender lo que escondes en tu So palabra. today we just pray Entonces, hoy nomás oramos that you give us understanding, de que nos des that you entendimiento give us revelation, y que nos des revelación that we might be able to see the hidden pearl in your y word. que podamos ver la perla escondida en tu palabra. Holy Spirit, Espíritu Santo, you are the only one tú eres el único that can reveal this to que us. puede revelar esto a nosotros. This is a living word Esta es una palabra viva that the Father has sent que el Padre ha enviado to do something or accomplish something in our lives. para hacer algo y cumplir algo en nuestra vida. So I just pray tonight Entonces, oro esta noche that whatever it is that the Father has sent this word to do, de que cualquier cosa que el Padre ha enviado esta palabra para cumplir that it may be accomplished tonight, y que se pueda cumplir en esta noche, that we may receive it, que podamos recibirlo and that we might apply it. y que podamos aplicarlo. In the name of Jesus, Y en el nombre de Jesús we pray. oramos. Amen Amén and amen. y amén. Let's give God a round of applause. Démosle un aplauso a Dios. Oh man, I've been reading this all day, So, honestamente, yo he estado leyendo esto todo el día and I've been going back and forth with God, y he estado lidiando con Dios. because like you guys know, I've been trying to teach on the mind of Christ for quite some time. So, como ustedes saben, ya llevo tiempo tratando de enseñarles acerca de la mente de Cristo. And for one reason or another, Y por una razón u otra, the Holy Spirit is kind of like not yet. el Espíritu Santo sigue diciendo, aún no, aún no. And then we get to these verses, Y ahora llegamos a estos versículos and the only thing that I see is the mind of Christ. y lo único que veo es la mente de Cristo. And what I see is the clash of two jurisdictions, Y lo que veo es el choque de dos jurisdicciones. or should I say of two kingdoms, O más vale digo, dos reinos. meaning the kingdom of darkness, Que es el reino de tinieblas. and then you got the kingdom of light. Y después tenemos el reino de luz. It might be a shock to some of you Eso puede ser algo asombrante para algunos de ustedes. that in the eyes of God, nations technically don't exist. De que en los ojos de
Dios, naciones técnicamente no Even existen. though we might live in the United States, Aunque podamos vivir en los Estados or you might Unidos, live in Mexico, o vives en México, or in El o en Salvador, El Salvador, these are physical, literal countries. aunque son países literales físicos. When God looks at the earth, Pero cuando Dios mira la tierra, what He looks at lo que Él mira is if you're in the kingdom of es darkness que si estás en el reino de tinieblas or if you're in the kingdom of light, o en el reino de luz, no matter what country on planet earth you might be in. no sin importar en qué país te encuentres en la tierra. Amen? Amen. So God is interested in uprooting you from the kingdom of darkness So Dios está interesado en desarraigarte desde el reino de tinieblas and planting you into the kingdom of y light sembrarte en el reino de luz so that you can now be fruitful para que ahora puedas ser fructífero and you might be able to understand what the will of God y is. puedas entender qué es la voluntad de Dios, No matter what nation on planet earth you're living in. sin importar en qué nación en el planeta tú vives. The same kingdom of God that is here in the United States So, el mismo reino de Dios que se encuentra aquí en los Estados Unidos is the same kingdom of God that you're going to find in Mexico. es el mismo reino de Dios que vas a encontrar en It's the same México, kingdom of God you're going to find in El el Salvador. mismo reino en El Salvador, The same kingdom of God you're going to find in Europe. el mismo reino en Europa The same kingdom of God that you found in Capernaum. y en el mismo que encontraron en Capernaum, Same kingdom. el mismo reino. And in Jesus, like I said, this whole idea of the kingdom Y como dije, Jesús y toda la intención o idea del reino is for us to be able to repent, es para que nos podamos arrepentir, change the way that we think. cambiar nuestra manera de pensar. As a matter of fact, even changing the way of thinking is not good enough. De hecho, aún cambiando nuestra manera de pensar no es suficiente, Because our way of thinking can change, porque la manera de pensar puede cambiar, but we're still going to be stuck to our old patterns. pero vamos a seguir estancados en los patrones antiguos. If we only change our mind, Y si solo cambiamos la mente, we might get uploads per se, so podemos recibir descargas, por decir. but at the same time, we're still going to be tied back to traumas. Pero a la misma vez vamos a seguir atados a traumas. Whatever happened to us with the mind that we currently have, Y cualquier cosa que nos haya pasado con la mente que tenemos, we will still carry, vamos a seguir cargando, even if we come to Christ. aunque vengamos a So Cristo. Christ, when He talks about repentance, So cuando Cristo habla acerca del arrepentimiento, He's really not even talking to you about a renewal of the Él en mind, verdad no está hablando acerca de una renovación de la mente, meaning your mind. lo que significa tu mente. He's talking about a renewal of a mind, Él está hablando acerca de renovar una mente, meaning giving you back a mind that you previously had. lo que significa que Él te quiere entregar una mente que en un tiempo ya tenías. That's good. He wants to give you now the mind of Christ, Él ahora quiere darte la mente de Cristo, because we possess the mind of porque Christ poseemos la mente de Cristo before we fell. antes de caer. That's good. We weren't created sinners. No fuimos creados pecadores, We were created perfect, fuimos creados perfectos, blameless, sin culpa, but we were given free will. pero fuimos dados libre albedrío. And that free will Y ese libre albedrío caused us to disobey. causó que The desobedezcamos. Bible calls it rebellion. So, la Biblia lo llama rebelión. And it caused God to have to take us out of His presence, Y causó que Dios nos sacara de su presencia. and we lost the mind. Y perdimos esa mente. We no longer had the Holy Spirit. Ya no teníamos el We Espíritu can no Santo. longer think like God. Ya no pensábamos como Él. We can no longer think without trauma. Ya no podíamos pensar sin trauma. We could no longer think without fear. O pensar sin miedo. All of those things were now part of this carnal mind. Ahora todo eso se hizo parte de esta mente carnal. So God doesn't want to renew the carnal So, mind. Dios no quiere renovar tu mente carnal. He wants to give you the mind of Él Christ. quiere darte la mente de He wants to give you a Cristo. whole new Él mind quiere darte una nueva mente completa so that you can understand para que ahora puedas entender the spiritual things. las cosas espirituales. Because the spiritual things Porque las cosas espirituales can only be discerned with a spiritual mind. solo pueden ser discernidas con una mente The carnal espiritual. mind La mente carnal cannot understand the things of the Spirit. no puede entender las cosas del Espíritu. It can try to comprehend, Puede tratar de comprender, but it will never be able to discern pero nunca va a poder discernir or receive the full revelation. o recibir la revelación completa. So God is not trying to upgrade your carnal mind. So Dios no quiere evolucionar tu mente carnal. He wants to give you the mind of Él Christ. quiere darte la mente de Cristo. Amen? Amen. It's good.
Why am I saying all of ¿Y this? por qué estoy diciendo todo esto? And why is it that I'm trying to prepare your minds and your heart so that we can even understand verse ¿Y 24? por qué es que quiero preparar sus mentes y corazones para que entendamos este versículo? Because at a simple glance, Porque en un vistazo breve, you can just read here and just pass it on by and miss the pearl. uno puede leer, pasar la escritura y fallar la perla. O perderse de la perla que está escondida. And the whole point of you being able to read scripture Y todo el punto de que tú leas la escritura, is not even to finish scripture. ni siquiera es para terminarla, It's to discover the hidden pearl pero es descubrir la perla escondida that's in that word que está dentro de esa palabra, that is only revealed to those que solo es revelada a aquellos that have the mind of Christ. que tienen la mente de Cristo. A person that does not have the mind of Una Christ persona que no tiene la mente de Cristo might think that this has to do with tax puede collection. pensar que esto tiene que ver con el recaudar de impuestos. And that's why I'm preparing your minds and your heart. Y eso es lo que quiero preparar sus mentes y corazones. Because there's something greater going on here. Porque hay algo más grande que está pasando aquí. That hopefully I can be able to break it down and deliver it. Que ojalá pueda desglosarla y entregarla. Because it blessed my life. Ha bendecido mi vida. Porque bendijo mi vida. And I wanted to bless your Y life. quiero que también bendiga sus vidas. But if you don't have the mind of Pero Christ, si no tienes la mente de Cristo, what this is going to do to you lo que esto te va a hacer is confuse you. es confundirte. Because God doesn't want you to understand anything. Porque Dios no quiere que entiendas aún. You know, when Pastor Mike was here, right? So, cuando el pastor Mike estaba aquí, He says that the kingdom of God is on a need to know basis. so él dice que la revelación del reino pasa solo cuando necesitas de entenderla. I needed to know this. Y yo tuve que entender esto. That's why God revealed it to Por me. eso es que Dios me lo reveló. I hope that you need to know it Y yo too. espero que ustedes también tengan que saber esto. Because if you don't need to know it, Porque si no necesitas saberlo, you won't understand it. no vas a entenderlo. Oh, that's good. And no matter what I say, Y no importa lo que yo diga, you're gonna be blinded to vas this. a estar cegado a esto. But I needed this. Pero yo necesitaba esto. So when I was reading it, So, cuando lo estaba leyendo, this came to life. esto vino a vida. And so many things just started in the spirit just stirring up. Y tantas cosas empezaron a conmoverse en el espíritu. And I wanna just start and I wanna start breaking it down So, slowly. quiero empezar a desglosarla ahorita. After they arrive in Capernaum, So, después de llegar a Capernaum, the collectors of the temple tax approached Peter and asked. los colectores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron. And look at the question that they asked Peter. Y miren la pregunta que le hicieron. Does your teacher pay the temple tax for the upkeep of the temple like the rest of us? ¿Acaso paga tu maestro los impuestos del mantenimiento del templo igual que nosotros? Does your teacher pay the tax for the upkeep of the temple like the rest of ¿Acaso us? tu maestro paga los impuestos del mantenimiento del templo igual que nosotros? It's a question. Es una pregunta. Sometimes we have to read the Bible and we have to stop So, unas veces tenemos que leer la Biblia y parar. because it's a question. Porque es una pregunta. The people in the temple, Son las personas dentro del templo, the ones that were in charge of collecting the temple los que tax, estaban encargados de colectar los impuestos del and the ones that templo, were in charge of enforcing the system, y los que estaban encargados de enforzar el sistema, came to Peter se acercaron a Pedro and they asked him, does your teacher pay the tax for the upkeep of the y le temple preguntaron, ¿acaso tu maestro paga los impuestos del mantenimiento like del the templo rest of us? como el resto de nosotros? The true question So, la verdadera pregunta is, does your teacher submit to our system? le estaban haciendo es que ¿acaso se somete tu maestro a nuestro sistema? Is your teacher bound by our system? ¿Está atado tu maestro por nuestro sistema? Does your teacher obey our system? ¿Obedece tu maestro nuestro sistema? That's good. That was the question. Esa era la pregunta. Because everybody needed to
pay the temple tax. Porque todos tenían que pagar los impuestos del templo. Everybody needed to submit to the system. Todos tenían que someterse al sistema. Everybody needed to submit to the order that was already So, established. todos tenían que someterse a la orden que ya está establecido. So now they come So, ahora vienen and they ask Peter, y le preguntan a Pedro, does your teacher submit ¿se somete tu maestro to us, a nosotros, to our system, a nuestro sistema, to what's already a lo established? que ya está establecido? And the answer of Peter is just astounding to Y me. la respuesta de Pedro me asombra. He didn't even refute them. Él ni siquiera los He didn't rehusó. defend Jesus. Él no defendió a He didn't Jesús. stand up for the truth. No se paró a enfrentar la verdad. When they confronted him, Cuando le confrontaron, when the system confronted cuando el him, sistema lo confrontó, these people represent the system. esas personas representan el They sistema, represent religion. They representan religión, represent darkness. representan la oscuridad. And they were asking if Jesus submitted to Y them. le estaban preguntando si Jesús se sometía a esto. Peter says, Y Pedro dice, of course he does. claro que sí. Like if Jesus wasn't above the law. Como que si Jesús no estuviera por encima de la ley. Like if Jesus wasn't a Messiah. Como si Jesús no fuera el Mesías. Peter received a revelation. So Pedro recibió una revelación. Who do the people say that I am? Ok, ¿quién dicen que soy? But who do you say that I am? Pero ¿quién dices tú que soy? People thought that he was a prophet. Personas pensaron que él era un profeta. And prophets were subject to the Y temple. profetas eran sujetos al templo. They say, you're Jeremiah. Ellos dijeron, eres You're Jeremías, Isaiah. eres Isaías, Or one of the o prophets. uno de los profetas. You're a religious person Eres una persona religiosa, tied to the temple. atado al templo. Good. But you say Pero tú dices that my father revealed to que mi you padre te reveló a ti that I'm Messiah, que yo soy Mesías, meaning I'm not a prophet, significando que yo no soy profeta, meaning that I am the anointed king. significando que yo soy el rey ungido. Kings Son reyes, are not subject no son sujetos of paying tax. de pagar el impuesto. Kings Reyes are above the law. están por encima de la ley That's why they're sovereign, y por eso que son soberanos, outside of the influence fuera de la influencia of the del systems sistema that subjugate people. que subyugan a personas. Everybody could be subjugated to this So, todos tax, pueden ser subyugados a este impuesto, but a king cannot. pero un rey no. And Peter answered, Y Pedro respondió, of course he does. claro que él paga, Of course he's subjected to claro this que él system. está sujeto a este sistema. Dishonoring Jesus, Deshonrando a Jesús, the kingdom, el reino, his sovereignty, su soberanía, by agreeing al ponerse de acuerdo with the tax collectors, con los recaudadores de impuestos, with the people in charge of the con las system. personas encargadas del sistema. We're here to enforce that everybody submit to the system. Estamos aquí para enforzar que todos se sometan al sistema. Where's your teacher? ¿Dónde está tu maestro? Is he above this system? ¿Acaso está por encima de ese sistema? And Peter's like, no, he's not. Y Pedro dice, no, él no es. That's what's happening. That's why we need to break this down Y eso es lo slowly. que está pasando y por eso es que tenemos que desglosarlo Because if lentamente. Jesus is not about this, above the system, Porque si Jesús no está por encima del sistema, then you're not above the system either. entonces tú también no estás por encima. If Jesus has to submit to the Si system, Jesús tiene que someterse al sistema, you have to submit to the tú system too. tienes que también someterte. Right? When Peter walked into the house, So, cuando Pedro entró a la casa, look at this, man. miren esto. And before he had a chance to speak, Y antes de que tuvo la oportunidad de hablar, Jesus spoke up and said, Jesús respondió y dijo, now Jesus is questioning Peter. y ahora Jesús está cuestionando a Pedro. The system came to question Peter El sistema vino a cuestionar a Pedro and asked him about Jesus. y le preguntó acerca de Jesús.
You following me? ¿Me están siguiendo? And now Jesus is upset. Y ahora Jesús está molesto. He didn't even let Peter speak. Ni siquiera dejó hablar a Pedro. Jesus already knew what had happened. Jesús ya sabía lo que había pasado. And then he says, Peter, Y dice, Pedro, I have a question for yo you. tengo una pregunta para ti. Who pays tolls or taxes to a king? ¿Quién paga peajes o impuestos a un rey? Because these guys were coming in asking for the temple tax. Porque ellos vinieron a preguntarle por los impuestos del templo. Is tax collected from the king's own children ¿Se cobran impuestos a los propios hijos del rey or from his subjects? o a sus súbditos? So now Jesus is asking another question. So ahora Jesús está haciendo otra pregunta. Jesus is now questioning Peter. Jesús ahora está cuestionando a Pedro. And now Jesus is asking Peter, whose house is that? Y ahora Jesús le está preguntando a Pedro, ¿de quién le pertenece esa casa? That's good, yeah. I have a question for you. Yo tengo una pregunta para ti. Who pays tolls and taxes to a king? ¿Quién paga peajes e impuestos a un rey? Is tax collected from the king's own children ¿Se recauda taxes o se recauda impuestos de los propios hijos or from the subjects? o de los súbditos? Súbditos. Súbditos. So now Jesus is asking Peter, whose house is that? Y ahora Jesús le está preguntando a Pedro, ¿de quién es esa That's casa? the real question. Esa es la pregunta verdadera. I know they came to ask for a tax So, yo sé que vinieron a preguntar por un impuesto for the upkeep of that temple. para el mantenimiento de ese templo. But whose temple is that? Pero ¿de quién le pertenece? Good. Whose temple is it? ¿De quién le pertenece? Isn't that my father's house? ¿Acaso no es esa la casa de mi padre? Aren't I the son? ¿Acaso no soy el hijo? Aren't you a son? ¿Acaso tú no eres hijo? Aren't we exempt? ¿Acaso no somos exentos? Because that's our house? Porque esa es nuestra casa. So Jesus is questioning Peter's understanding. So, Jesús está cuestionando el entendimiento de Pedro. Before we continue, Y antes de avanzar, let me go to my notes because I don't want to miss some of these things. so déjeme ir a mis notas porque no me quiero perder nada. Because what's going on here Porque lo que está pasando aquí is a clash of two jurisdictions. es un choque de dos jurisdicciones. The jurisdiction of the kingdom of the world, La jurisdicción del reino del mundo, or what we know the systems of the world, o lo que conocemos los sistemas del mundo, and then we have the jurisdiction of the kingdom, y después tenemos la jurisdicción del reino, which is above these systems. lo que está por encima de estos sistemas. And what these men were questioning Peter Y lo que estos hombres le estaban cuestionando a Pedro is that they were trying to relegate the sovereignty in God's kingdom, es de que no querían renegar la soberanía en el reino de Dios, and they wanted to subjugate it under their y authority. querían subyugarlo bajo su autoridad. But the kingdom is above everything. Pero el reino está por encima de todo. Good. Okay, Okay. let me kind of break it down a little bit more. So deja de desglosarlo un poco más. How are you guys feeling? ¿Cómo se están sintiendo? 'Cause I just felt a block, Porque acabo de sentir un choque, mental block, un choque mental, spiritual block. un choque espiritual. Because you're a son, Porque tú eres hijo, daughter, hija, and
you are exempt from certain things. y eres exento de ciertas cosas. But the system of the world Pero el sistema del mundo, is always going to come and try to collect siempre va a tratar de venir y colectar and ask y preguntar if you si tú also pay the temple tax. también pagas los impuestos del templo, Meaning significando that if you're also subjected to the system of the world, de que si tú también estás sujeto al sistema del mundo and if you also follow the rules of the world, y que si tú también sigues las reglas del mundo, or do you belong to a system that is above that? o si perteneces a un sistema que está por encima de todo eso. Because the world is going to come demanding that you oblige to its laws. Porque el mundo va a venir demandando, exigiendo que te subyugues a sus leyes. And the kingdom's always going to question that. Y el reino siempre va a poner eso en cuestión. And it's going to demand that you rise above it. Y va a demandar que te levantes sobre encima. That you free yourself from the system. Que tú te liberes de este sistema. That you can appeal to a jurisdiction or jurisdiction that is higher than the one that you're currently in. Y que puedas apelar a una jurisdicción más alta de la que te encuentras. So that the kingdom can provide for you. Para que el reino pueda proveer por ti. Because if you don't appeal to a higher jurisdiction, Porque si tú no apelas a una jurisdicción más grande, then you're going to have to submit to the one that's oppressing you. entonces vas a tener que someterte a la que te está oprimiendo. And you're going to have to give what is asking of Y you. vas a tener que entregar de lo que se te está pidiendo. And you're going to have to work hard for it. Y vas a tener que trabajar duro por él. Yeah, that's good. But if you appeal to a higher Pero jurisdiction, si apelas a una jurisdicción más alta, then that jurisdiction entonces esa jurisdicción has to supply the need tiene que suplir la necesidad of what this lower jurisdiction is asking. de lo que esta jurisdicción está pidiendo. Or this jurisdiction O esta jurisdicción can overrule. puede Overrule is reemplazar reemplazar whatever this lower jurisdiction is saying. lo que esta jurisdicción inferior está diciendo. Because that's the conversation that Jesus is having with Peter. Porque esa es la conversación que Jesús está teniendo. Who con pays Pedro. taxes? ¿Quién paga impuestos? Who submits to the system? ¿Quién se somete a este sistema? The subjects ¿Los súbditos? ¿Los súbditos? or the sons? ¿O los hijos? And Peter is saying the sons don't submit to the Y system, Pedro dice, los hijos no se someten al sistema, just the subjects. solo los súbditos. And then Jesus in the next verse, Y Jesús en el siguiente versículo, let us read it so that we can continue. y leámoslo para continuar. From his subjects, Peter answered. De sus súbditos, respondió Pedro. Jesus Y replied, Jesús respondió, That's right. así es. the children get off free without paying taxes. Los hijos están exentos de pagar impuestos. Meaning, the children, my sons, my daughters, Lo que significa mis hijos, mis hijas, they get off free without having to submit to the system. ellos son exentos de someterse al sistema. They operate on a higher jurisdiction. Y operan de una jurisdicción más alta. So that we don't offend them, Pero para no ofenderlos, because they were, and like I said, we need to understand the Bible. They were still on a secret mission, y como dije, tenemos que entender la Biblia porque aún estaban en una misión secreta. meaning that Jesus hadn't revealed himself yet, Lo que significa que Jesús aún no se había revelado. because he hadn't made it to the cross Porque yet. aún no había llegado a la cruz. So he didn't want nobody to know who he was. Entonces él no quería que nadie supiera quién era. So that's what he says. But I need you to understand this, Y por Peter. eso dijo, necesito que tú entiendas esto, Pedro. We are above this. Que estamos por encima de esto. But so that we don't offend them, Pero para no ofenderlos and that we don't get into an unnecessary conflict, y para que no entremos en conflicto innecesario and it might not distract us from the assignment, y a lo mejor no nos distraiga del asignamiento, so that it doesn't distract y us. para que no nos distraiga del asignamiento, Go ve to the lake. al lago The first fish y el primer pez
that you catch with the hook, que tú captures con el anzuelo, anzuelo, is going to have a coin. va a tener una moneda. Now this Y coin ahora esa moneda is going to have the value va a tener el valor of the tax that they're requiring. de los impuestos que nos están requiriendo. Pay it for you and pay it for me, Paga por ti y paga por mí. so that we can continue our mission Para que podamos continuar la misión without distractions. sin distracciones. And I want to break it down Y a quiero little bit. desglosarlo un poco más. Because even though we are outside of the system, Porque aunque estemos afuera del sistema, because we're still on our assignment, porque todavía seguimos de nuestro asignamiento, and I don't want to, and I don't want to offend them, yo no quiero ofenderlos. I'm going to have my kingdom provide Yo voy a tener que mi reino provee without you having to hustle, sin que tú tengas que trabajar arduamente or duramente. Because the idea here, ajetreo. yeah, makes sense. arduamente, sin trabajar duro, dificultuosamente, sin el sudor de la frente. Why? ¿Y por qué? Because he says Peter was a fisherman. Porque Pedro era un pescador. And fishermen in their time, they used to fish with nets. Y los pescadores en ese tiempo, ellos Pescaban con redes, pescaban con redes, not with hooks. no con anzuelos. So, in the logic of the system of the world, So, en lo lógico del sistema del mundo, if Peter was to pay the temple tax for himself and Jesus, si Pedro pagaba los impuestos de él y de Jesús, he needed to go back to work él tenía que regresar a trabajar as a fisherman, como pescador, get on his boat, meterse en su barco, get the nets, agarrar la red, throw it to the lake, lanzarla al lago fish all night, y pescar toda la noche, come back to shore, regresar a la orilla, sell all the fish, vender todos los peces, collect money, colectar dinero, go back to the temple, regresar al templo and pay the y taxes. pagar los impuestos. That's the system of the world. Ese es el sistema del mundo. But Jesus says, Pero Jesús dijo, in my system, en mi sistema, in my en jurisdiction, mi jurisdicción, that's not how things are done. así no es como funcionan las cosas. Anybody who's in assignment, Cualquier persona en asignamiento, and this is the key, y aquí está la clave, anybody who's on assignment, toda persona que está en asignamiento, not that goes to church, no que solo va a la iglesia, on assignment, pero en asignamiento, in service of the en King, servicio del Rey, in service of the Father, en servicio del Padre, expanding the kingdom, expandiendo el reino, they're going to get provided for, a ellos se les va a proveer and they don't have to work. y no tienen que trabajar. Oh boy. You see, this is where I felt the blockage Y earlier. aquí es donde sentí el choque antes. Because they were demanding the word. Going back to 24, the collectors of the temple So, tax, regresando al 24, los recaudadores de impuestos del templo they were demanding estaban demandando that they submit to the system. de que se sometan al sistema. And by then submitting to this system, Y al someterse al sistema, it means that they had to do everything the way that this system called it to do. significa que tenían que hacer todo lo que el sistema les They exigía. need to have been employed So, tenía que tener or trabajo business. o negocio. They need to go out there and work from morning to night So, tienen que salir y trabajar día y noche in order to gain money para recibir dinero, to be able to pay this temple tax. para poder pagar estos impuestos del templo. So everybody was subjugated to this system. So, todos estaban subyugados al sistema. It's just like the system that we're subjugated to today. Es igual como el sistema que nos encontramos. You want to pay your rent? ¿O quieres pagar renta? Go to work. Ve a trabajar. You want to pay your bills? ¿Quieres pagar tus biles? Go to work. Ve a trabajar. You want to have a nice car? ¿Quieres un carro bonito? Go to work. Ve a trabajar. That's the system. Ese es el sistema. You submit to the system. Tú te sometes al You want sistema. nice clothes? ¿Quieres ropa buena? Go to work. Ve a trabajar. You have to pay the tax. Tienes que pagar el impuesto. You have to be part of the system. Tienes que ser You have parte to del be sistema. submitted to it. Tienes que estar sometida a él. And you have to and they even said themselves, Y ellos dijeron ellos mismos,
Does he pay the temple tax? ¿Acaso él paga el impuesto del templo? Is he submitted to the system ¿Él está sometido al templo, al sistema, like the rest of us? como el resto de nosotros? Because even though they were the ones collecting, Porque aunque eran los recaudadores, they were still subjected to that system. aún seguían sometidos They al also sistema. needed to submit to the system. También tenían que They someterse al also sistema. needed to pay the temple tax. También tenían que pagar los impuestos. And what they were really telling Peter, Y lo que le estaban diciendo a Pedro if we're subjected to es que this, si nosotros he somos better be sujetos, subjected to más it too. vale que él también esté sujeto. You can't be free Tú no puedes ser libre to something we're a slave of. de algo que nosotros somos esclavos. And that's why people hate the kingdom. Y por eso es que personas odian al reino. And that's why people hate it when you accept Y the por eso kingdom. es que personas odian cuando tú Because aceptas el the reino. kingdom frees you from this. Porque el reino te alimenta de aquí. And then they say, why aren't they subjected to this Y después te preguntan por qué ellos no están sujetos. the same way that we're subjected De to la this? misma manera que nosotros estamos sujetos. Oh man. That's good. See, this is hard because this is spiritual breakthrough. Y esto es difícil porque esto es rompimiento espiritual. Spiritual mindsets need to be broken on this. Solamente espiritual tiene que ser quebrantada en esta área. This thing can only be understood spiritually Esto solo se puede entender espiritualmente. because the world is okay for you to come to church Porque el mundo está bien que tú vengas a la iglesia. as long as you're like the rest of us. Mientras sigas siendo el mismo. The world doesn't care if you come to the church or the devil doesn't care if you come to the church. So, el mundo ni el diablo no le importan si vienes a la iglesia. As long as you're like the rest of them. Mientras sigas siendo como el resto. As long as you're still submitted to this system Mientras sigas sometido a este sistema of imprisonment, de esclavizamiento. even though you're exempt. Aunque eres exento. Because the one that they were collecting taxes for, Porque al que estaban recaudando impuestos. because they were collecting supposedly this temple tax, Porque supuestamente estaban recaudando un impuesto para el templo. supposedly for God, Supuestamente para Dios. because it was for the temple. Porque era para el templo. Yet that house Pero aún esa casa was there as a testimony estaba ahí como testimonio that we were sons. de que éramos hijos. That house was supposed to free us, Esa casa tenía que liberarnos, not tie us up. no atarnos. It's good. So now he's saying, okay, look, So, ahora está diciendo, ven, mira. the children get off free without paying taxes. So, los hijos son exentos de pagar impuestos. But so that we don't offend them, Pero para no ofenderlos, go to the lake ve al lago and throw out your hook, y lanza tu anzuelo. and the first fish that rises up will have a coin in its mouth. Y el primer pez que salga tendrá una moneda en la boca. When I found you, Peter, So, cuando yo te encontré, Pedro, you were a fisherman tú eres un pescador and you were fishing with y nets. estabas pescando con redes. You were working hard. Estabas trabajando duro. You were part of a system. Eras parte de un sistema. But now that we're on this assignment, Pero ahora que estamos en este asignamiento, I'm going to teach you how to do it a different way. yo te voy a enseñar a hacerlo de una manera diferente. I'm not going to send you back to pick up your nets. No te voy a mandar de regreso a recoger tus redes, I'm going to make their system work for us. pero yo voy a hacer que su sistema funcione para nosotros. Because their system Porque su sistema is submitted to my jurisdiction. está sometido a mi jurisdicción. Their system Su sistema is under my authority. está bajo mi autoridad. And everybody needs to go fish with nets to get a lot of Y fish todos tienen que pescar con redes para pescar mucho, so that they can pay this. para que puedan pagar esto. But you're not. Pero tú no. I have already commanded a fish Yo ya he comandado a un pez to go search for a coin para que vaya y busque una moneda and bring it to you. y te lo traiga a ti. I prepared this for you Yo preparé esto para ti and for me y para mí before they even asked you for the money. antes de que aún te pidieron por el dinero.
Like none of the things that we need for ministry, Ninguna de las cosas que necesitamos para el ministerio, for our assignment, para nuestro asignamiento, catch God off guard. le toman por sorpresa a Dios. It caught Peter off guard, Eso le tomó por sorpresa a Pedro, but Jesus pero Jesús. already knew that this was going to happen. Y él sabía que esto iba a pasar. And what are the odds? ¿Y cuál es la The odds, la casualidad. What are the odds? ¿Qué es la casualidad? Of the order of the events. del orden? ¿Qué probabilidades hay de la orden de los eventos? Imagine Jesus says, "Go, this fish is going to bring you a coin." So, imagínense, Jesús dice, ve y pesca porque este pez te va a dar This la fish moneda. is going to do the hustling for you. Este pez va a hacer el esfuerzo por ti. You don't have to hustle. Tú no tienes que esforzarte. You just go get this hook and get the fish. Tú solo ve, agarra tu anzuelo y agarra este pez. This fish is going to work. Este pez va a trabajar. So what are the odds So, ¿qué es la probabilidad of these events? de estos eventos? It's good. How far in advance did God already have this prepared? ¿Qué tan avanzado ya tuvo Dios preparado esto? Because this coin was in the sea. Porque esta moneda estaba en el mar. Somebody had to lose this coin in the sea. So, alguien tuvo que perder esta moneda en el mar. It's good. What are the odds ¿Qué probabilidades hay that now this fish gets the order from God? que ahora este pez recibe la orden de Dios? Two weeks, 3 weeks, a month, a year 2, 3, 4 semanas, un año después before, o antes. and says, "I need you to go get me that coin and save it for Peter." Y dice, necesito que agarres esa moneda y la guardes para Pedro. Because I don't want Peter to work. Porque yo no quiero que Pedro trabaje. Because I'm trying to teach him the kingdom. Porque le quiero enseñar el reino. That's so good. Amen. So this fish maybe spent an entire year looking for this So, a coin. lo mejor este pez pasó un año esforzándose buscando la 2 moneda. weeks, 2 a semanas, month, un who mes. cares? ¿Quién le importa? It wasn't you. No fuiste tú, It was the fish. fue el pez. That's so good. Yeah. That's so good. Yes, I know. I'm trying to break this down. Because we're used to working. Porque estamos acostumbrados a esforzarnos o trabajar. But God has fishes working for us. Pero Dios tiene peces que trabajan por Él. For us. Para nosotros. So that we don't have to hustle. Para que nosotros no tengamos que esforzarnos. Amen. But we need to understand Pero first tenemos que primero entender who they tax a quién cobran impuestos and who's not supposed to be being paid y tax. quién no tiene que estar pagando impuestos. Yeah, that's good. And if you're not supposed to be paying Y si tax, tú no tienes que estar pagando impuestos, then God is going to provide for you. entonces Dios va a proveer por ti. Amen. Yeah. You don't have to go back to what you were doing before, Peter. Tú no tienes que ir y hacer lo que estabas haciendo antes, Pedro. I know you know how to fish, Yo sé que tú sabes pescar and you have to get a lot of y fish tienes que pescar muchos peces all night long. toda la noche, 10 hours, 10 horas, 12 hours, 12 horas, 16 hours 16 horas to catch this fish para cachar este without pez sleeping, sin dormir, tired, cansado, getting a large crew. agarrando una multitud grande. And then you got to bring all of that to shore. Y ahora tienes que traer todo eso a la orilla And now you have to take it to the marketplace y tienes que traerlo al mercado and sell all that fish y vender todo ese pez so that you can get this coin. para recibir esta moneda. How long is it going to take you, Peter, ¿Cuánto te va a durar, Pedro, so that you can pay the temple para tax? que puedas pagar los impuestos del templo? Because Peter would have gone out there and done it. Porque Pedro hubiera ido y lo hubiera hecho. So Jesus was just trying to teach him a new way, So, Jesús le quería enseñar una nueva manera, the kingdom way. la manera del reino. It's good. I know that the system is demanding you Yo this. sé que el sistema te lo está exigiendo, But Peter, pero Pedro, are we in an assignment? ¿acaso no estamos en asignamiento? Peter, Pedro, aren't we doing the will of the Father? ¿acaso no estamos haciendo la voluntad del Padre? Amen.
Peter, Pedro, aren't we sons? ¿acaso no somos hijos? So shouldn't our Father provide ¿Acaso no debería proveer nuestro Padre what we need? lo que necesitamos? So he's stretching his mind, Él está estrechando su mente, estrechando estirando su mente. estirando. Because all you know how to do is throw nets. Porque lo único que sabe hacer es lanzar redes. But you've never seen a fish give you money before. Pero nunca has visto que un pez te dé dinero antes. That's good. Peter, you don't get it. Pedro, no entiendes. You saw the multiplication of the 2 fish and 5 loaves. Tú viste la multiplicación de los 5 panes y 2 peces. You've seen all these miracles and wonders. Tú has visto todos estos milagros y maravillas. And when the system came to question Y you, y cuando el sistema vino a cuestionarte, if we submit to it, si nos sometemos a él, you said yes. tú dijiste sí. Even though you already seen Aunque ya habías visto that my kingdom de que mi reino is above the kingdoms of these world. está por encima de los reinos de este mundo. That I don't need money De que yo no necesito dinero to feed 15,000. para alimentar a 15,000. Yeah, that's good. That I don't need nothing that this world has Que yo no necesito nada que este mundo tiene so that I can be fruitful. para que yo pueda ser fructífero. So here we are in another training session with Peter. Ahora estamos en otra sesión de entrenamiento para Pedro. Because Peter, I need you to have the mind of Christ. Porque Pedro, necesito I que need you to tengas la have my mente de mind. Cristo, que tengas mi mente. I need you to see things the way that I see them. Necesito que veas las cosas de mi manera. Don't you know that as long as we're in our Father's business, ¿Acaso no sabes de que mientras estemos en el negocio de nuestro Padre, creation is obligated to provide? la creación está obligada a proveer? Not you, No tú, creation. la creación. And we don't know how to receive Y no sabemos cómo recibir. because all we know how to do is work. Porque lo único que sabemos hacer es trabajar. We have titles, O tenemos títulos, positions, posiciones, businesses. negocios. That's worldly. Eso es mundano. It's not bad, No es malo, but it's still slavery. pero sigue siendo esclavitud. If God isn't providing for you, Si Dios no está proveyendo por ti, we're still slaves. seguimos siendo esclavos. What happens when you say, "Oh, but God's providing through my job"? Yeah, you're submitted to the world. Sí, estás sometido al mundo. Fine. Está bien. But my question is, Pero mi pregunta es, do you pay the temple tax and you're like the rest of them? ¿pagas los impuestos del templo y sigues siendo como el resto? There's no difference between you and anybody else? No hay diferencia entre tú y el resto. You're submitted to the same system? ¿Estás sometido al mismo sistema Or are you part of a different system? o eres parte de otro sistema? Where all the things that these people do out of hard work or hustling, Donde todas las cosas que estas personas hacen de esfuerzo y trabajo, it is just given to you nomás se te es dado because you're on assignment. porque tú estás en asignamiento. It is rough, huh? Está fuerte, ¿verdad? It's a hard concept. Es un concepto difícil. I've been trying to teach it for a while, He estado tratando de enseñarlo ya por un rato and I kind of held back a little bit. y me aguanté un poco. But then going back to this, Pero después regresando y leyendo it esto, brings me back to this me again. está regresando a esto otra vez. And I don't know about you Y guys, no sé de ustedes, but I would rather God send me a fish pero yo prefiero que Dios me mande un and pez forgot to tell me where that fish is at y que me digan dónde está ese pez so that I can just grab it para que lo pueda agarrar and it can supply all my y needs pueda suplir todas mis necesidades without me doing any work. sin que yo trabaje.
If you want to work, Si tú quieres trabajar, go to work. ve y trabaja. Amen. If you want to be part of the Si system, quieres ser parte del sistema, go ahead. ve. I know you have to submit to the system Yo sé que tienes que someterte al sistema because you have to pay the rent. porque tienes que pagar tu You renta, have to pay the car. tienes que pagar You tu have to pay the carro, food. la comida, You have to do all this tienes que stuff. hacer todo esto. But if there was a way for you to get it from another Pero source, si hubiera una manera que lo recibas de otra fuente, would you do this? hicieras esto Or would you get it from another o source? lo recibirías de otra fuente. And that's what Jesus is challenging Y Peter. esto es lo que Jesús está retando Peter, a you Pedro. can go back to Pedro, fishing. tú puedes ir a pescar Or I can give you a hook. o yo te puedo dar una anzuelo And you can go get one fish y ve y agarras un pez instead of getting 1,000 en vez fishes. de agarrar 1000 peces. What do you want, Peter? ¿Qué es lo que quieres, Pedro? And the question is, even for us, what do we Y want? la pregunta aún es para nosotros, ¿qué queremos nosotros? You want God to do something miraculously in your ¿O quieres life, que Dios haga algo milagroso en tu vida? even though it shouldn't be miraculously. Aunque no debería ser milagroso. This is natural Esto es algo natural for the sons, para los hijos. because sons are exempt. Porque los hijos son exentos. But since the world is demanding it, Pero como el mundo te lo está exigiendo, if you're on assignment, si estás en asignamiento, I will provide it for yo te you lo proveeré so that you don't have to hustle. para que tú no tienes que esforzarte. And this is the battle of the mind of Christ Y esta es la batalla de la mente de Cristo with the carnal mind. con una mente carnal. The carnal mind says, La mente carnal dice, go out there and hustle. ve y esfuérzate, Go out there and get it. ve y agárralo, Go out there and give your life for ve it. y da tu vida por él. And the mind of Christ says Y la mente de Cristo dice, is serve God, sirve a Dios and He will give you everything. y él te dará todo. Amen. Choose who you want to serve. Escoge a quién vas a servir. Because if you serve the world, Porque si sirves al mundo, you're going to have to work from vas a there. tener que trabajar de ahí. Oh, that's good. But if you serve God, Pero si sirves a Dios, He's going to tell you where the fish is at. él te va a decir en dónde está el pez. Amen. Yeah. Now, here's Ahora, the mystery. Aquí está el misterio. He says, go to the lake, Él dice, ve al mar, or the O al lake, lago. or the ocean. o el lago, el mar. The lakes and the ocean Son los lagos y los mares represent nations. representan naciones. Symbolically, Es simbólicamente. there's a lot of symbolism. Hay mucho simbolismo. We just have to understand it through the eyes of Solo Christ. tenemos que entenderlo a través de los ojos de Cristo. Fish Los peces can also represent men. también pueden representar hombres. Good. Peter, I will send you to the nations. Pedro, te enviaré a las naciones And these men y estos hombres are going to give everything that you need, te van a dar todo lo que necesites because you're on assignment. porque estás en asignamiento. You don't have to do anything, Peter. Tú no tienes que hacer nada, Pedro. They're already swimming in the ocean. Ya están nadando en el océano. They're already looking for the coin Ya están buscando la moneda so that they can bring it to you. para que te la puedan entregar. Oh man. Good. Yeah. Amen. Let that sink in for a little So bit. deja que eso Penetre. penetre profundamente. This is a hard concept. Es un concepto difícil. How do you survive without working? So, ¿cómo sobrevives sin trabajar? We have to challenge it. Tenemos que retarte. Why is this important to ¿Y me? por qué es que esto es importante para mí? I'll explain it to you. Se lo explicaré. Many people think So, muchos piensan or can possibly think that this might be some form of o manipulation. pueden pensar posiblemente que eso es una forma de manipulación.
and that this is something that I could say Y de que eso es algo que yo puedo decir simply because I'm trying to find a benefit for me. simplemente porque quiero encontrar un beneficio para mí. And as far has nothing to do with it. Y no tiene nada que ver con eso. It has to do with bringing you guys. Tiene que traer, Tiene que ver tiene que ver con bringing you traerles a guys ustedes into the mind of Christ dentro de la mente de Cristo to prepare you for something para prepararles para algo that God is trying to give you guys. de que Dios les quiere dar. Is God starting to prepare us So, Dios está empezando a prepararnos, all of us, todos nosotros, not to depend on the system of the world. a no depender en el sistema del mundo. Some of us are going to get there before others. So, algunos de nosotros llegaremos antes de otros. But eventually the goal is for all of us to get there. Pero eventualmente la meta es para que todos lleguemos. The goal is for all of us to be only dependent So, la meta es que todos seamos dependientes of the kingdom of del God, reino de Dios, of the system of heaven. del sistema del cielo. And for the system of Y heaven para el que el sistema del cielo can provide for all of our necessities pueda proveer todas nuestras necesidades without us depending on the system of the world. sin que nosotros dependamos del sistema del mundo. Why? ¿Por qué? Because the time is coming Porque el tiempo está por venir where nobody's going to be able to buy, donde nadie va a poder comprar, nobody's going to be able to sell, nadie va a poder vender, nobody's going to be able to do no type of nadie va a business poder hacer ningún tipo de negocio if they don't get a mark. si no reciben una marca. The scripture calls it a mark of the La beast. escritura le llama la marca de la bestia. If you don't have that mark of the beast, Si tú no tienes la marca de la bestia, what that mark means lo que esa marca significa is that you are now property of this system, es que ahora eres propiedad de este sistema, that you have now been subjugated by this system, que ahora has sido subyugado por este sistema and that you're not above this y system. que no estás por encima del sistema. That's what the mark means. Eso es lo que significa la marca. So anybody who grabs that receives that mark So, cualquier persona que agarra y recibe esa marca automatically now separates themselves from God. automáticamente se separan de Dios. There's no coming home. No hay manera de regresar a casa. Once you take this mark, Ya cuando recibas esta marca, there's no coming home. ya no hay manera de regresar a casa. You kicked yourself out Tú mismo te echaste fuera permanently permanentemente because you're so dependent on this system porque eres tan dependiente de este sistema for all of your needs. para todas sus necesidades. You're depending on this system Dependes de este sistema for work, para tu trabajo, for careers, para tu carrera, for spirituality, para tu espiritualidad, for para relationships, tu relación, money, dinero, everything todo that you have lo que today tienes hoy comes from this system. viene de este sistema. So the mind of Christ So, la mente de Cristo frees us from this nos system libera de este sistema and plants us into the system of God, y nos siembra dentro de este sistema de Dios, where what this system is demanding from en us donde lo que este sistema nos está demandando, we are not subjected to do it in the way that this system demands no it. estamos sujetos a hacerlo de la manera que este sistema lo demanda. We're going to do it differently. Lo vamos a hacer diferente. And if we don't start now, Y si no empezamos ahorita, and that's why like God has us with this, and like I said, it's a clash. y It's a por eso es que clash. Dios nos tiene aquí, es un choque, es un choque. Because we don't know what it looks like Porque no sabemos cómo se mira for God to provide. que Dios provee. We call God's provision Nosotros llamamos la provisión de Dios things that the world gives us. cosas que el mundo nos da.
Our job wasn't given to us by God. Nuestro empleo no se fue dado por Dios. That is part of the curse. Eso es parte de la maldición. Out of the sweat of your brow, De la gota Del sudor de del sudor de tu frente. de tu frente. you shall toil, Tú vas a esforzarte. and the ground should give you thorns instead of Y la tierra te va a dar espinos. It's part of the curse. Es parte de la maldición. Hustling is a curse. El esfuerzo es una maldición. Good. But that's all we know. Pero es lo único que conocemos. We were born outside of Edom. Nacimos fuera de Edén. So all we know is hustle. Todo lo que conocemos es el esfuerzo. All we know is the system of the world. Lo que único que conocemos es el sistema del mundo. All we know is we have to work Lo único que conocemos es que tenemos que trabajar to eat. para comer. We have to work Tenemos que trabajar to pay rent. para pagar la renta. And where do we go to get this? ¿Y a dónde vamos para recibir We esto? don't go to God. No vamos a Dios. Stop lying to Para de yourself. mentirte a ti mismo. You go to a Tú system vas a un sistema that Satan tried to give to que Jesus Satanás trató de entregar a Jesús. if Jesus was to worship him. Si Jesús solo le adoraría. I will give you all the Oh, systems of the Yo world, te daré todos los sistemas del mundo. all the kingdoms of the Todos world. los reinos del mundo. They were given to me. Se me fueron dados. I can give them to Yo te anybody. los puedo dar. If you worship me, Si me adoras a mí, I will give them to yo you. te los daré a ti. And Jesus said, no, Y Jesús dijo no. I'm only going to worship one God, Yo solo voy a adorar un Dios, my Father. mi Padre. That is the only system that I believe in. Ese es el único sistema en que yo creo. I don't need that system, Yo no necesito ese sistema, but I will take it away from you. pero sí te lo quitaré. So Jesus' victory on the cross, So, la victoria de Jesús en la cruz, when he descended into the Cuando- deepest part of the earth, cuando Él descendió a la más profunda parte de la tierra, he took away the keys. Él robó o quitó No, las... él, no robó. Jesus él- doesn't steal. él quitó las llaves. He took away the keys Él le quitó las from llaves Satan. de Satanás. These keys were the keys to all the kingdoms of the Y earth. estas llaves fueron las llaves de todos los reinos de la tierra. And now he gave these keys back to the church. Y ahora Él regresó estas llaves a la iglesia. And the church doesn't know how to use them. Y la iglesia no sabe cómo usarlas. So it goes back to the world. Eso regresa al mundo. Instead of the church being the system En vez de que la iglesia sea el sistema that God can use de que Dios puede usar to provide. para proveer. You see, you're supposed to be able to bring 2 fish and 5 loaves here. So tú tienes que poder traer 2 peces y 5 panes aquí. And now you're going to be able to turn that into 15,000 Y ahora vas a poder convertir eso en 15,000 from the church, de la iglesia, from this system. de este sistema. Because this system multiplies Porque este sistema multiplica so that you can stay home with your family. para que tú te puedas quedar en casa con tu familia. Good. Don't tell me that it's not a curse. No me digas que no es una maldición Family separation. la separación de la familia. Good. The kingdom doesn't separate. El reino no separa, The kingdom unites. el reino une. So that's why it supplies So por eso es que Él suple, so that you can stay together. para que te puedas mantener juntos. The world separates. El mundo separa, So he sends you to work. entonces te manda a ti a trabajar, So you and your wife can never be together. para que tú y tu esposa nunca estén juntos, So you can never raise your children para que nunca puedas crear a tus hijos. That's good. because you don't trust God. Porque no confías en Dios. Because you say the system of the world, Porque tú dices que el sistema del mundo, that's the blessing of God. esa es la bendición de Dios. And it's not. Y no lo es. There's another system Hay otro sistema, because we're exempt. porque somos exentos. We're not supposed to be like the rest of them. No debemos de ser igual que el resto. But everybody else demands that you are, Pero todos exigen que seas así, that you be just like them. que tú seas igual que ellos. And God is saying, no, Y Dios está diciendo no. you're not part of that system. No eres parte de ese sistema.
But you need to be on assignment. pero tienes que estar en asignamiento. If you're not working for God, Si no estás trabajando por Dios, if you're not in the Father's business, si no estás en el negocio del Padre, you don't qualify for this. no calificas para esto. That's why the job of the apostle, So, por eso que el trabajo del apóstol, the prophet, el profeta, evangelist, el evangelista, pastor, pastor, teacher, maestro, is to mature the es saints madurar a los santos for their role para su papel in ministry. en ministerio. Because once you're in Porque ministry, ya cuando estás en you're on ministerio, assignment. estás en asignamiento. And now God has to provide for all your Y ahora needs. Dios tiene que proveer todas tus necesidades. You can come to church all you Tú want. puedes venir todas las veces a la iglesia, And if you're not in assignment pero si no estás en and you're asignamiento not in ni en ministry, ministerio, there's no provision. no hay provisión, Because you're not in the Father's porque business. no estás en el negocio del Padre. What is the Father's ¿Y business? cuál es el negocio del Padre? You see, you're in your business, Tú estás en tu negocio, but you're not in the family business. pero no estás en el negocio de la familia. Because the family business Porque el negocio de la familia. oh man. The family business El negocio de la familia is to bring all the lost sons and daughters back home and mature them. es traer de regreso a casa a todos los hijos e hijas y madurarlos. You see, if you were busy trying to bring your brother back home, So, si tú estuvieras ocupado tratando de regresar tu hijo a o tu hermano a la casa, you wouldn't have to be doing what you're doing today. tú no tuvieras que estar haciendo lo que estás haciendo hoy. But since they're demanding that you're like the rest of Pero them, como están demandando o exigiendo que seas igual como el resto, you spend 10, 15 hours at work tú pasas 10, 15 horas en el trabajo, distracted from ministry. distraído del ministerio. You're not winning anybody. No estás ganando a nadie. You're not looking for anybody. No estás buscando a nadie. You're not mentoring No estás anybody. mentoreando a nadie. Moving forward, Desde aquí en adelante, listen to what I'm y saying. escuchen lo que estoy diciendo. I'm not this pastor that has 10,000 people listening to him. No soy este pastor que tiene 10,000 personas escuchándolo, But God never chooses people like that. pero Dios nunca escoge personas así. When He wants to start something. Cuando Él quiere empezar algo. But I'm telling you, Pero te estoy diciendo, if you want to survive si tú quieres sobrevivir or go from survival to thriving, o ir de sobrevivir a ser exitoso, ministry is the only way. el ministerio es la única manera. Not positions that the world offers. No posiciones que el mundo ofrece. And I'm not saying that it's bad that you're there. Y no estoy diciendo que es mal que estés ahí. Or businesses. O negocios. Not saying that they're bad either. No estoy diciendo que son malos, But they're worldly. pero son mundanos. The only thing that's godly Lo único que es santo is ministry. es ministerio. And the only thing that God is obligated to Y sustain la única cosa que Dios está obligado a sostener is ministry. es del ministerio. Amén. Not your business, No es tu negocio, not your job no tu trabajo or your position. o tu posición. It's ministry. Es ministerio. And that's where we have to get as many people as Y possible por into eso, ministry. que tenemos que reunir lo más personas que podemos al ministerio So that they can stay home with their wives, para que se puedan quedar en casa con sus esposas, with their con children, los hijos and have God provide for them. y poder tener que Dios les provea todo.
Have you ever heard this passage? ¿Alguna vez han escuchado este pasaje? And now that I'm talking about this, it's making more sense. Y ahora que estoy hablando acerca de eso, está teniendo más sentido. That he said that the wealth of the wicked he has prepared for his Él dijo saints. que la riqueza de los malvados Él ha preparado para sus santos. It's good. Amen. Where are these wicked people? ¿Dónde están esas personas malvadas? They're in the ocean. Están en el océano, The lakes. el mar, los lagos. They represent nations. Representan naciones. The fish represent people, like I Y los said. peces representan personas. These fish are going to come and feed you Estos peces quieren venir a alimentarte because they're not part of our system. porque no son parte de nuestro sistema. But we have something that they need Pero tenemos algo que necesitan, that is worth more than money. que vale más del dinero. So they're willing to give us their money Entonces están dispuestos a darnos su dinero for what we carry. por lo que cargamos. But if you're not in ministry, Pero si no estás en ministerio, how can you give it to them? ¿cómo se los puedes entregar? You see, what we do in ministry, Lo que nosotros hacemos en ministerio, we can take it to eternity. nos podemos llevar a la eternidad. What we do in the system of the Lo world que hacemos en el sistema del mundo stays there. se queda ahí. Let me ask you a question. Deja de hacerles una pregunta. If you didn't have to do what you're doing today, would you do it? Si no tuvieras que hacer lo que estás haciendo hoy, ¿lo hicieras? Monse, if you didn't have to go to work, would you go to work? Monse, si no tuvieras que ir a trabajar, ¿tú fueras a trabajar? Andy, will you go to work if you had to go to work? Heck no. And that's what God is trying to impress Y eso es lo que Dios está tratando de impresionar in our spirit, en nuestro espíritu. because we don't know what the kingdom looks like Porque yet. no sabemos cómo se mira el reino aún. And we're talking about something that we haven't even Y experienced. estamos hablando acerca de algo que ni siquiera hemos experimentado todavía. And what's worse, Y lo que es peor, we don't even desire it. ni siquiera lo deseamos. Yeah, that's good. Yet we read in Hebrews 11 Pero aún leemos en Hebreos 11 that there were people that only got a promise, que había personas que solo recibieron una promesa. and that promise was enough Y esa promesa fue suficiente so that they can sacrifice para everything. que pudieran sacrificar todo. And we're not getting promises. Y nosotros no estamos recibiendo promesas, We're getting the kingdom. estamos recibiendo el reino. What they hope for, Lo que ellos esperaron, we're receiving. nosotros estamos recibiendo. And we still don't know how to use Y it. aún no sabemos cómo usarlo. It's like having a key to a car Es como teniendo las llaves de un carro, that we don't know how to drive. pero no sabemos cómo manejar. So we go out there and we look at this beautiful car. So vemos o salimos y vemos a este carro hermoso. Look at this beautiful car. Mire que tan hermoso And está. everybody can say, yes, it's Y beautiful. todos pueden decir, sí, está hermoso el carro. But it's one thing to say that it's beautiful Pero es una cosa decir que está hermoso and another thing to drive it. y otra cosa de ya manejarlo. Another thing is to take it out and experience Una it. cosa es ahora manejarlo y experimentarlo. And everybody's looking at the kingdom and say, this kingdom thing is beautiful. Todos están mirando al reino diciendo, eso está maravilloso. This kingdom thing is amazing. Esto del reino está maravilloso. And God is saying, I didn't show it to you so that you can think it's amazing. Y Dios dice, no te lo mostré para que pienses que está Or maravilloso. so you can say it's beautiful. O para que digas que está hermoso. I gave it to you so that you can write it. Te lo di para que lo puedas manejar. So that you can experience Para que it. puedas experimentarlo. But you don't know what to do with these keys. Pero no sabes qué hacer con las llaves. Because you're too stuck Porque estás demasiado estancado. still in the old system. Estando en el sistema antiguo. You would rather pay its tax Tú prefieres pagar los impuestos out of your own effort de tu propio esfuerzo than to have somebody pay them for you. de que tener que alguien que te los pague. Good. I don't know. I had so much written down. So tenía tanto escrito. Let me see if I can find something.
that I want to talk about. But Colossians 1:13. So, Colosenses 1:13. You guys don't have to put it, don't worry about it. Ustedes no lo tienen que poner, no se preocupen. He has delivered us from the jurisdiction of darkness and transferred us into the kingdom of the Son of his love. Él nos ha liberado de la jurisdicción de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. And I want to talk about jurisdictions. Y quería hablar acerca de jurisdicciones. When you understand jurisdiction, So, cuando tú entiendes jurisdicción, you realize that the world system does not have total authority. realizas que el sistema del mundo no tiene autoridad total. It only has a delegated, limited jurisdiction Solo- over its own subjects. Solo tiene una jurisdicción limitada que fue delegada para sus sujetos o súbditos. Súbditos, yeah. The moment you become a citizen or a son So, el momento que te conviertes en un ciudadano o un hijo of God's del kingdom, reino de Dios, you are legally transferred out of the world's ultimate jurisdiction, quedas legalmente transferido fuera de la jurisdicción última del mundo. the world system of lack, Los sistemas mundanos de carencia, fear, miedo, inflation, inflación and y manipulation manipulación lose their legal right to dictate the outcome pierden su derecho legal a dictar el resultado of your life because you now belong to a higher court. de tu vida porque ahora perteneces a un tribunal superior. It's so good. So in human law, So, en el derecho humano, and I've been studying this all day, y he estado estudiando esto todo el día and I'm barely getting to it now. y apenas estoy llegando, But in human law, pero en el derecho humano, a higher court always overrules a lower court. un tribunal superior siempre anula la decisión de un tribunal inferior. So the lower system of the world Entonces, entonces el mundo inferior can dictate to you certain things, puede dictarte a ti ciertas cosas, can demand certain things from you. puede exigir ciertas cosas de ti, But because your jurisdiction is in a superior pero court, porque tu jurisdicción está en un tribunal superior, it can overrule whatever this system is telling you. puede anular cualquier cosa que este sistema te está diciendo a ti. And that's why we need to understand Y government por eso que tenemos que entender el gobierno and law, y ley, because the Bible porque la Biblia is a book of laws es un libro de and a leyes book of y un government. libro de gobierno, It's a kingdom book. es un libro de reino. And if you don't understand Y si kingdom tú no entiendes reino and government y gobierno and law, y leyes, this will make no sense esto to no va a you. tener sentido para ti, Because you're never going to understand porque nunca vas a entender that when he transplanted you from the kingdom of de darkness, que cuando él te trasladó desde el reino de tinieblas, he planted you in a superior él kingdom te sembró en un reino superior that is above this lower que system. está por encima de ese sistema And you're no inferior longer subjected to this y lower ya no está system. sujeto a este sistema inferior. So when this system comes knocking at the So, door, cuando viene a tocarte la puerta de este sistema, you need to know that you don't belong to it tú anymore. tienes que saber que ya no le perteneces. And you need to appeal to your Y ahora jurisdiction, tienes que apelar a tu to jurisdicción, your kingdom, a tu reino, to your king, a tu rey, to your a laws, tus leyes, so that it can supersede para que pueda anular whatever it is that's trying to oppress you. cualquier cosa que te está tratando de oprimir. And that's what it says in human law. Y por eso es que dice que en el derecho humano, A higher court always overrules the lower court. un tribunal superior siempre anula la decisión de un tribunal inferior. If a local city ordinance conflicts with the federal Supreme Court ruling, Si una ordenanza municipal entra en conflicto con un fallo del Tribunal Supremo Federal, the Supreme Court wins every single time because its jurisdiction is superior. el Tribunal Supremo gana siempre porque su jurisdicción es superior. So if the devil tells you you're poor So, si el diablo te dice eres pobre and he wants to cast that ruling over y you, él quiere juzgar esa ley sobre ti, you need to understand tú tienes que entender
that the kingdom of God is superior. que el reino de Dios es superior. And the kingdom of God says that you are rich. Y el reino de Dios dice que tú ya eres rico. And the kingdom of God will always win Y el reino de Dios siempre ganará because it's superior porque es superior to this lower court. a esta tribunal inferior. Nobody's saying that this system of the world isn't there. So, nadie está diciendo que ese sistema del mundo no está ahí. What we're saying is that the kingdom that we belong to Pero lo que estamos diciendo es que el reino al que pertenecemos is superior than that system. es superior de ese sistema. So even if this system comes against So, us, aunque este sistema venga en contra de our nosotros, kingdom can overrule it nuestro reino lo puede anular every single time. siempre. There is no lack, No hay falta, carencia. carencia. There is no worry No hay preocupación because of the jurisdiction of the kingdom por in la our lives. jurisdicción del reino en nuestras vidas. Is it making sense? ¿Está teniendo sentido? So the lower court represents the world, Entonces, el tribunal inferior representa al mundo, demanded a tax under the threat of penalty or offense. cual exigió un impuesto bajo la amenaza de una sanción o delito. The higher court is the kingdom, El tribunal superior, el reino, exercised jurisdiction over nature, ejerció su jurisdicción sobre la naturaleza, commanding a fish to bring the exact amount needed to settle the lower court's demand. ordenando a un pez que trajera la cantidad exacta necesaria para satisfacer la exigencia del tribunal inferior. As a believer, So, como creyente, you still walk out your daily life on earth. sigues viviendo tu vida cotidiana en la tierra. Like we don't leave earth. Nosotros no nos vamos de la tierra. We're living here. Estamos viviendo aquí. But you carry the backing of the Supreme Court of Heaven. Pero cuentas con el respaldo del Tribunal Supremo del cielo. When an earthly situation tries to impose a sentence of lack or failure on So, you, cuando una situación terrenal intenta imponerle una sentencia de carencia o fracaso, you have the right to appeal to the jurisdiction of your Father, tienes derecho a apelar a la jurisdicción de tu Padre, who can override natural law to enforce heavenly laws. quien puede anular las leyes naturales para hacer cumplir las leyes celestiales. And this is what I wanted to get to, and we'll end it Y here. aquí vamos a terminar. Eso es lo que quería llegar. Jurisdiction is tethered to your assignment. La jurisdicción está ligada a tu misión. Is that how to translate it? An ambassador only enjoys diplomatic immunity and backing of their home country while they are acting on behalf of that country. So, un embajador solo goza de inmunidad diplomática de respaldo de su país de origen mientras actúa en nombre de ese país. You know that an ambassador in another country has diplomatic immunity? So, ¿saben que un embajador en otro país tiene inmunidad diplomática? Meaning that whatever laws that are in that country, they're not subjected to Lo them? que significa que cualquier leyes estén presentes en ese país, ellos no son sujetos. That's why Jesus wants you to understand that you're an ambassador So, por here on the earth. por eso es que Jesús quiere que tú entiendas que tú eres un embajador en esta tierra, That you're here on que assignment. estás aquí en asignamiento And that the laws of this world don't apply to you. y que las leyes de este mundo no aplican a ti. You're in this world, but not of the world. Estás en este mundo, pero no del mundo. Because you're representing your home country. Porque estás representando tu país natal. Now, if you're not representing the kingdom, Ahora, si no representas el apply. reino, no aplica. that's why you're a Christian that works. Por eso es que eres un cristiano que trabaja. If an ambassador goes rogue and starts operating a personal illegal business, they lose their diplomatic protection. Si un embajador se revela y comienza a operar en un negocio personal y ilegal, pierde su protección diplomática. If you start building terrors instead of building the kingdom. Si empiezas a construir cizañas en vez del reino.
And we'll end it here. The Y lo- kingdom of y lo God terminamos operates on aquí. spiritual jurisdiction, So, el reino de Dios opera bajo una jurisdicción espiritual which recognizes no physical boundaries. que no reconoce fronteras físicas. Jesus didn't need to open a bank account in Capernaum to pay the tax. So, Jesús no necesitó abrir una cuenta bancaria en Capernaum para pagar el impuesto. From the house where he was sitting, Desde la casa donde estaba sentado, his authority traveled into the depths of the Sea of Galilee, su autoridad se extendió hasta las profundidades del mar de Galilea, located a specific fish, localizó un pez específico and brought it to Peter's hook. y lo llevó al anzuelo de Pedro. It's good. The kingdom can override everything because it's El spiritual. reino puede anular todo porque es algo espiritual. Yeah, we'll leave it there. Y lo dejaremos ahí. There's more, Hay mucho más, but it's too much. pero es mucho. We have to slowly break this So mindset tenemos que lentamente desglosar esta mentalidad until we can finally accept what God is trying to give us. hasta que finalmente podamos aceptar lo que Dios está tratando de darnos. Because we either depend on the system of the world, Porque o dependemos del sistema del mundo or we can depend 100% on the kingdom of God, o podemos depender 100% del reino de Dios in His system, y su sistema, His government. su gobierno. Amen. Amen. To the King. Al rey. We'll see you guys next Nos time. vemos.